Man mo ganina, kung lodhan, gisimba. Sige. Tanan bang pagluhod sa Biblia nga mabasa simba dili? Siyempre, kung daw na kay katubag igsoon nga ribulto, nga niluhod ka, pagsimba na siya. Pero kung wa kay ribulto nga giatubangan igsoon, wa kay ribulto nga ginasampit, ang Dios imong ginasimba. Mora na siya. Akong pangutana ganina, tanan bang pagluhod? Umuluhod ba isimba na sumala sa Biblia? Matod pa nimo, oo, tanan. Hingdagan makasribulto. Akong pangutana, tanan ba pagluhod? Tanan ba sa pagluhod? Simba ba? Okay, pagsimba. Tanan nga pagluhod igsoon, pagsimba. Mateo 28 igsoon, sa unang pagkabanhaw igsoon, si Maria, guban nga Maria Magdalena igsoon, sa riyang nakikita sila ni Kristo, misimba sila, miluhod sila igsoon. O, di ba? So, sige palawap. So, og naatay mabasa nga naiming luhod sa Biblia, nga dili pagsimba, ang kuno nimo nga namakaka, sumala sa mag-ingon nga luhod. Sa imuha sad na, kung imong tuison ang kamaturan. Pero ang Biblia igsoon, tanan nga pagluhod, pagsimba. Asa nimo ihatag ang imong pagluhod didto sa nagbubuhat sa langit ug sa yuta sa universo, dili sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo. O, di ba? So, doon ay challenge si Brad Ryan nga miingon man gud ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Klaro man ni naghaman namin no, imo man nga admit. So, may follow up si Brad Ryan kung doon na siya ma-probe nga miluhod apan dili na pagsimba, dawaton ba nimong namakaka? So, mao nang iyang challenge. Yes or no? Siyempre, kung inyuha lagi, mo okay, yes or no? Sige. Okay. Balik ko na ko ha, para makuha nimo ang saktong pagtubag. Miingon ka nga ang tanang pagluhod, pagsimba. Imo man ang statement. Dili ni amo, imo ne. Karon, ang gihimo ni Brad Ryan, iya kang gigukod. Naa siya ebidensya, biblikal, nga naay miluhod, apan dili pagsimba. Karon, kay miingon man ka, nga ang tanang pagluhod, pagsimba, kay naaman da ipagluhod nga dili pagsimba, ang pangutana ni Brad Ryan, sa di pa niya basahon ng iyang ebidensya, dawaton ba nimo nga na makakaatubangan sa publiko? Yes or no lang sa? Kay mo bakita na sa iyang ebidensya. Okay. Pero pagkunod man ta sa sala nga wala pa nato nabuhat, di ba? Okay, ingani na lang. Basahan na lang. Kay ang pagsimba man gud, ang pagluhod man gud, pagsimba na siya adto gid hatag sa Ginoo. Pero nagluhod ka na sa ribulto, dili na siya mao. Pero basaha ang imong Biblia nga naabay kay pagluhod ka nga dili pagsimba. Paminaw sa. Ayaw sa dayobe. Ayaw sa. Karon kay giangkon man nimo nga tanang pagluhod simba sa Dios. Akong basahon perti na kanana duha ka bersikulo lang. 2 Hari 1:13. Ang kapitan nga may kalim-an kasundalo miluhod kang Elias aron maluwas, dili siya nagampo kang Elias kundi nagpakita lang siya pagpaubos og hangyo. Subot sabot naaday pagluhod nga dili pagampo. So namakak na ka. Ikaduha dili pagsimba. Ikaduha 2 Hari 1:13. 1 Hari 1:23. Sinatan nga propeta misulod sa presensya sa Haring David og miluhod atubangan sa hari. So Dios na si David, bot sabot. Namakak gihapon ni si Anides. Ikaduhang pamakak. Ikatulong pamakak. Mateo 18 bersikulo 26. Ang ulipon miluhod sa tubangan siyang agalon og nangayog pasaylo o nga dili pabayran ang iyang utang. Wala siya nagampo sa agalon. Dapa. Buhat 16:29. Busa ang tinugyanan sa karsel nga nangayo og suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurob sa tiilan ni Pablo. Bot-boton jud nis Arche. Sunod, ayaw, wala imo na nagibuhian nga istorya nga tanang miluhod mabasa sa Biblia. Hisimba. Susunod, ikaupat to, ikalimang pamakak. 20, Mateo 20:20. Ang inahan sa anak ni Zebedeo miluhod sa tubangan ni Jesus. O kira kay si Kristo. Pero pa man nila mailhin dyan nga piruan nga si Kristo, wa gapon tiurok kay pos archi inides. Ikalima,
Karon, di na ko wingog tubagon kay natubag na mong daan kanina kay pangutana natin ka nga tanang pagluhod ba kada nang disimba ba matud pa nimo o tinuod. Karon, perti na ka nagmabasa sa Biblia nga dili di tanang pagluhod ning simba. So asa to panama paminawon? Si Archie ba nga ingon nga tanang pagluhod or kaning Biblia nga dili tanang muluhod. So tanang tawo mo desisyon, PLDD